अस्सलाम वालेकुम। चलें जल्दी से बात कर लेते हैं कि इंसान को अल्लाह ताला ने क्यों अफजल बनाया, अशरफुल मखलूक़ात क्यों बनाया। हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, अपना नज़रिया है, मेरी सिर्फ एक छोटी सी सोच है। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को उसके दिमाग की वजह से ये शर्फ बख्शा गया कि उसको बुलंदी अता की गई, उसको एक सबसे ऊपर का पेडेस्टल दिया गया। वरना अगर बात सिर्फ पूजने की होती तो फरिश्तों से ज़्यादा आगे कौन है सजदे करने में। उनसे ज़्यादा इबादत कर सकते हैं हम? नहीं कर सकते। और अक्सर इंसान के अफजल होने को ना लोग मुंसलिक करते हैं, अटैच करते हैं एक चीज़ के साथ, और वो है कि वो डिसीजन मेकिंग पावर दी अल्लाह ने उसको, गलत और सही में से चुनने की पावर दी अल्लाह ने उसको। लेकिन डिसीजन मेकिंग सिर्फ इतनी कि तुमने सर्दियों में कौन से कपड़े पहनने हैं और गर्मियों में कौन से पहनने हैं और तुम्हें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, ये डिसीजन करने के लिए भेजा होगा अल्लाह ने तुम्हें दुनिया में। मतलब इतनी बड़ी कायनात अल्लाह ने बनाई, इतनी क्रिएचर्स बनाई, मखलूक़ात इतनी हैं कि इंसान तो डिस्कवर ही नहीं कर पाया। जो हमने डिस्कवर भी कर ली है वो उनको गिनती ही नहीं कर पाए, और जो डिस्कवर नहीं की वो तो पता नहीं कितनी हैं, कितनी बड़ी हैं, कितनी छोटी हैं, कितनी ज़्यादा हैं, हमें नहीं पता। तो अल्लाह ने सिर्फ ये डिसीजन लेने के लिए पैदा किया होगा क्या? वरना इतना तो ये जो स्ट्रीट डॉग्स और कैट्स होती हैं, जो गली मोहल्लों के कुत्ते बिल्लियाँ होते हैं, इनको भी पता होता है जब रास्ते में आदमी चलते जा रहे होते हैं तो उनके हाथों और बाजुओं को नहीं खाना शुरू कर देते वो, या वो ठेले से मूलियाँ गाजरें उठा के नहीं खाना शुरू कर देते। उनको भी पता है हमने क्या खाना है, उनको पता है हमारी क्या खुराक है और कहाँ से लेनी है। इतना तो उनको भी पता है, इतनी अकल तो उनको भी है। तो उनमें और हम में क्या फ़र्क है? अपने आप को सर्दी गर्मी से बचाना, डेंजर से बचाना, मौत से बचाना, किसी शिकारी से बचाना, ये सब चीज़ें तो परिंदों को भी पता हैं, ये सब चीज़ें तो जानवरों को भी पता हैं, चरिंद परिंद इवन हशरात को भी पता है कि अच्छा ठीक है हमने कैसे अपने आप को ज़िंदा रखना है, कैसे करना है। तो कौन से फ़ैसले लेने के लिए इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया होगा? यकीनन कुछ बड़े फ़ैसले लेने होंगे ना, कुछ ऐसे फ़ैसले लेने होंगे जो कि ये लोग नहीं ले सकते, ये सारी क्रिएचर्स नहीं ले सकती, इसलिए हमें बनाया, इसलिए हमें अलग रखा। लेकिन मज़ाहिया बात ये है, यानी हंसने की बात ये है कि काम हम सारे उन क्रिएचर्स वाले ही कर रहे होते कि सर्दियों में कौन से कपड़े पहने, गर्मियों में कौन से कपड़े पहने हैं। अच्छा चलो एक थोड़ा एडिशन हो जाता है कि हम एजुकेशन हासिल करते हैं, हम तालीम हासिल करते हैं, तो चलो वो नहीं करते। पर मुझे ऐसा लगता है कि जो अल्लाह है, रब्बे कायनात, अफजल, बुज़ुर्ग, उसने अगर किसी चीज़ को, किसी अपनी खलकत को या किसी मखलूक को उसने बाकी सारी मखलूक़ात से अलग रखा है तो कुछ सोच के रखा होगा। देखें, आमना एक ऐसी लड़की थी जिसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी उसके घर वालों को। ठीक है, मैट्रिक में बहुत अच्छे उसके मार्क्स थे, शी वॉज अ टॉपर, एंड देन व्हेन शी एंटर्ड इन इंटरमीडिएट कॉलेज तो तब भी एवरीवन वाज लाइक कि तुम अब भी टॉप करने वाली हो, अब भी टॉप करने वाली हो। एक दिन वो फट पड़ी कि क्यों मुझसे इतनी उम्मीदें हैं भाई, क्यों नहीं, मैं पढ़ना चाहती, या नहीं मैं टॉप करना चाहती, मैं बस एवरेज मार्क्स लेना चाहती हूँ। तो आमना के घर में से किसी ने उसे समझाया कि बेटा, से अगर कोई ये कह रहा है ना कि तुम तो टॉप करोगी, इसका मतलब है वो तुम्हें काबिल समझता है टॉप करने के। वो तुम्हें ये नहीं कह रहा कि तुम फेल हो जाओगी, वो तुम्हें ये नहीं कह रहा कि तुम तो इंटर पास ही नहीं कर सकती, तुम मैट्रिक तक की रहोगी। कोई अगर आपको कहता है तुम डॉक्टर बनोगी, तुम इंजीनियर बनोगी, तुम एस्ट्रोनॉट बनोगी, या तुम कुछ भी बनोगी, कोई एक्ट्रेस बनोगी, कुछ भी, तो उसने तुम में कुछ देखा है। इट्स नॉट अ नेगेटिव थिंग कि अच्छा उसने तुम्हें ये कह दिया कि तुम ये करोगी, तुम टॉप करोगी, तो तुम पे बर्डन है। तुम पे बर्डन नहीं है, तुमसे उम्मीदें तुम्हारी सलाहियत के गवाह लोग करते हैं। जो लोग तुमसे उम्मीदें लगाते हैं ना, वो बेसिकली तुम्हारी कैपेबिलिटी को देख के ही उम्मीद लगाते हैं, वरना एक ऐसे शख्स से क्यों कोई उम्मीद लगाएगा जो कि कुछ नहीं कर सकता। तब आमना को समझ आया कि अच्छा बेसिकली ये मेरी तारीफ़ है, मेरे ऊपर बर्डन नहीं है अगर कोई मुझे ये कहता है कि तुमने इंटर भी टॉप करना है। ये मेरी तारीफ़ है क्योंकि दे नो डैट आई एम कैपेबल ऑफ दिस, मैं कर सकती हूँ। सो ये एक एग्जाम्पल थी आमना की। लेकिन एक बात है कि अगर अल्लाह ताला ने आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, इसका मतलब वो उम्मीद लगाता है, उसे उम्मीद है कि उसकी ये वाली क्रिएचर जो है ये बाकी क्रिएचर से बेस्ट है और ये कुछ ख़ास कर सकती है। तो सोचें
کہ آپ ساری زندگی گزار دیں اور آپ اپنے رب کو کبھی آنر ہی نہ کریں، اس کی امید پہ کبھی پورا ہی نہ اتریں، آپ ویسی زندگی گزار کے چلے جائیں جیسے کہ ڈولفنس گزار رہے ہیں، جیسے کہ جنگل کا شیر گزار رہا ہے، کھایا پیا سو گئے اور آپ کی زندگی میں کچھ تھا ہی نہیں ایسا جو کہ آپ کہہ سکیں کہ ہاں میں بیسٹ آف کریچر ہوں، میں اشرف المخلوقات ہوں۔ کیا کیا آپ نے اشرف المخلوقات جیسا؟ اشرف المخلوقات بنایا گیا اس لیے تاکہ ہم پروف کر سکیں کہ ہم واقعی، اور کچھ خاص ڈالا بھی تو ہوگا نا اللہ نے، کوئی عقل، کوئی فہم، کوئی فراست، کوئی انٹیلیجنس، کوئی کچھ ایسا، کوئی ٹیلنٹ، کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے کچھ تو ڈالا ہوگا اس کریچر میں، اس لیے تو اسے کہہ رہا ہے کہ تم اشرف المخلوقات ہو، تم سب مخلوقات سے افضل ہو، یعنی پوری کائنات میں اتنی مخلوقات ہیں اور وہ سب سے اوپر ہمیں رکھا گیا۔ اور کتنی ہی مایوسی کی بات ہے کہ ہم اس چیز کو یوٹیلائز نہ کریں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہم نے کرنا کیا ہے، سوائے اس کے کہ سردیوں میں کون سے کپڑے پہننے اور گرمیوں میں کون سے پہننے، اور کھانے میں کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں۔ دوسری بات، میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ اللہ نے آپ کو صحت مند جسم دیا ہو، صحت مند دماغ دیا ہو، ایک صحت مند انوائرمنٹ دیا ہو۔ ٹاکسیسٹی ہر انوائرمنٹ میں ہوتی ہے، لیو دس تھنگ کہ میرے انوائرمنٹ میں بہت ٹاکسیسٹی ہے، سب انوائرمنٹس میں ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں، کہیں سے پیرنٹس سے مل رہی ہے، کہیں سے سبلنگ سے مل رہی ہے، کہیں سے گھر میں بہت ہیلدی ہے تو باہر سے مل رہی ہے، دوست ڈچ کر رہے ہیں، لوگ دھوکہ دے رہے ہیں، وٹ ایور، اس کو چھوڑ دیں۔ لیکن امیجن کہ سب کچھ اللہ نے آپ کو اتنا ہیلدی دیا ہے اور آپ اس کے دیے گئے تحفے کو ضائع کر دیں، صحت کو، دماغ کو، ٹیلنٹ دیا تھا اس کو، ہر ایک چیز کو جو کہ اس نے آپ کو دی تھی، سب ضائع کر دیں اور بڑھاپے میں آ کے کہیں قسمت میں نہیں تھا نا، وہ اس مقام پہ پہنچ گیا، ہاں بس لکی بہت ہے، اس کی قسمت میں ہے، نہیں، اس نے یوز کیا، اسے ملا آپ کو بھی تھا پر آپ نے یوز نہیں کیا، آپ نے سوتے سوتے گزار دیا وہ وقت، آپ نے اسے یوز نہیں کیا۔ یوز کیا ہوتا تو آپ بھی شاید اس سے بھی اونچے مقام پہ پہنچے ہوتے، جس کو دیکھ کے آپ کہہ رہے ہیں ہاں لکی بہت ہے نا، بس لکی بہت ہے۔ سو اینڈ آف دا ڈسکشن کہ اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے اشرف کام کرنے کے لیے، عظیم کام کرنے کے لیے، ایسے کام، ایسے کارنامے، اور اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو جو اللہ نے دیا ہے اس کو اچھے سے استعمال کرنے کے لیے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا، اپنی صحت کو، اپنے ٹیلنٹ کو، اپنے دماغ کو، اپنی چیزوں کو ضائع کرنے کے لیے نہیں۔ تو شاید پھر ہم کہہ سکیں یا کہہ نہ سکیں، ذہن میں، دل میں خدا سے بات کر سکیں کہ ہاں میں اب دنیا سے جا رہا ہوں تو باقی میں اشرف المخلوقات کی طرح ہی میں نے لائف گزاری ہے، جانوروں کی طرح نہیں گزاری، یا ان لوگوں کی طرح نہیں گزاری جن کو اشرف المخلوقات نہیں کہا جاتا، چرند پرند باقی کریچرز۔ ہوپ سو، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔